हेलो स्टूडेंट्स आमे स्टैंडर्ड 10 गोटे पद्य पढ़ुले जार ना थिला जाग बंधन हरा अनंत पट्टनायक जाग बंधन हरा। ओके तो आमे किछि पढ़ी नहीं आमे पढ़ी जे आमर कवि जे कि नवीन जुगर तरुण मान को आह्वान देइछंती जे समग्र संसार रे बा समाज रे जो प्रकार निष्पेषित अवस्था अच्छा जो आमर मनुष्य माने तो सेमानंकर उन्नति पाई तो सेमानंकु कौन करिया को पड़िबो सेमानंकु सागर गिरी बनानी सबू जगार अतिक्रम कर अंधकार को दूर करने को पड़ो। तो से मरण द्वारे भी मृत्यु सांगरे भी लड़ाई करने को पड़ो भयभीत न हो। सब आम पढ़ी आगक आज आम कंटिन्यू करवा। मरुपथे पथे निर्झर सृजी यात्रा कर हे कर स्पंदन बही अंतरे कोटि प्रदीप उचे धर संकित हे कंपित प्राणे चंदन चंद्र तपन तारा जाग बंधन हरा। मरुपथे पथे निर्झर सृजी मरुपथरे एटी कवि कहवा कथा मरुपथरे भी तुम्हें झरणा सृष्टि कर दे पारिब अर्थात आमे बुझिले जे जाग बंधन हरा कवितार कवि कौन कहते जे आमर जो नवीन जुगर तरुण माने एमिति किछि काम करें जोटा कि से माने मरुपथरे झरणा सृष्टि कर आमे जानिछे मरुभूमि पानी ही सोर्स नहीं तो से माने ही मरुभूमि भी से माने निहाती भाव कौन करेंगे झरणा सृष्टि करें। मरुपथरे कवि निर्झर अर्थात झरणा सृष्टि करने को चाहिए जोटा कि कौ मैंने करें ना तरुण मैंने करें नूतन समाज सृष्टि करने से निहाती भाव में झरणा भी सृष्टि करदे पारे। तो नवीन जुगर जो विप्लवी तरुण माने अच्छा से साम्यवादी समाज गठन करने से माने विभिन्न प्रकार पंथा को आपणई पारे विभिन्न कष्ट को से माने सह्य करें आमती जदि समय आस मरुभूमि भी झरणा भी सृष्टि करदे पारे। मरुपथे पथे निर्झर सृजी यात्रा कर हे कर तो कवि कहवा कथा जी कि केवल ये कमटी को केवल गोटे तरुण माने ही यहाँ करें समाज गठन करे नूतन समाज एक जो समाज रे कि लांछना नथिबो अपमान नथिबो भेदभाव नथिबो जातीयान प्रथा नथिबो तो एसबू एमिति से सृष्टि करि परिबे समाज जो समाज को सृष्टि करिया पाई हेले एमिति भी समय आसो जदि से मरुभूमि रे मध्य झरणा सृष्टि करि देई पारिबे जोटा कि केवल ही नवीन जुगर तरुण माने ही करि परिबे। सेति से कहले मरुपथे पथे निर्झर माने झरणा जोटा कि केबे भी सूर्य माने कोन माने झरणा कौन बंद हो पार ना निर्झर सृजी माने सृष्टि करवा मरुपथ माने मरुभूमि रे से कौन कर निर्झर माने झरणा सृष्टि करदे पारे एवं स्पंदन बही अंतर कोटि प्रदीप उचे धर माने कौन ना निजर हृदय रूपक स्पंदन को अंतरे भरण करी उच्च रूप उच्च को कौन प्रदीप देखिक चलिए एवं एते परिमाण जो दीप को से धरिकी चलिए जो दीप को देखिक प्रदीप को देखिक कौन ना संकित हेउ कंपित प्राणे चंद्र तपन तारा एते परिमाण रे तरुण माने जदि उच्च उच्च हाथ रे कौन प्रदीप को धरिकी से आग को बढ़े तेणु निहाती भाव में कौन ना चंद्र माने जह्न तपन माने सूर्य तारा भी मध्य तांकर जसगान करेंगे और तांकु देखिक एमाने संकित हेबे संकित माने भयभीत हेबे एवं कंपित हेबे। ओके संकित हेउ कंपित प्राणे चंद्र तपन तारा। ओके तो निज स्पंदन रे निज हृदय रूपक स्पंदन रे कौन ना देश समाज नूतन समाज सृष्टि करने प्रदीप को उच्च धरी से मरुपथरे यात्रा करंतु एवं एते परिमाण से माने यात्रा करंतु जे जेमिति कि चंद्र तपन तारा भी देखिले कौन कर भय पाइबे। ओके देन आग को जीवा संधानी तब संधान पथे कंटक टेके शिर सम्मुखे तब कुहली कुहेली रचई मोह ममतार नीर संधानी तब संधान पथे तो आम ये कहवा आम कौन भल कम जो करने जाऊ निहाती भाव में विपद आम पछे पछे ही ठिया होता है कंटा भाव में साजिक ठिया होता है। तो कवि से ही कहते जदिका तरुण माने निहाती भाव में एक भल समाज गठन करने एक नूतन किसी गढ़िया जाऊँच तो से समय निहाती भाव में भल कम गला मान निहाती भाव में कंटा निहाती भाव में शिर टेकिकी छिड़ा होकर थीबो। ओके तो ये कहुई नवीन जुगर तरुण मान उद्देश्य एठी कहुई सम्मुखे तब तब माने सम्मुख तब कहापाई
ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ସନ୍ଧାନୀ ତବ, ଏଠି ତବ ବୋଲି ଆମର ଯଦି କହିବା ଏଠି ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତବ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ ତବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଧାନରେ, ଏହି ସାଧନା ପଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିବ। ମାନେ କଣ୍ଟା ହିଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଏଠି କଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଏଠି ତରୁଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସାଧନା ପଥରେ ପ୍ରତିରୋଧରେ ଅନେକ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟା ହିଁ କଣ୍ଟକ ରୂପେ ଶିର ଟେକିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ସେ କଣ୍ଟକଟି କହିବା କିଏ ନା ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ତ ଏ ମୋହ ଆଉ ମମତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥିବ ମୋହର ମାନେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମୋହ, ସାଂସାରିକ ମୋହ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟକ ସାଜିପାରେ। ତ ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର, ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଛ, ସେଇ ସାଧନା ପଥରେ ପ୍ରତିରୋଧର ଅନେକ କଣ୍ଟା ରହିଛି। ସେଇ କଣ୍ଟା କିଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ସାଂସାରିକ ମୋହ, ମମତା, ମାୟା। ତ ସେମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ପଥରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଧକ ହେବ ବୋଲି କବି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ଯେଉଁ ମୋହ ମମତା ରୂପକ ନୀର ବା ଝରଣା, ଯେଉଁଟାକି ମୋହ ମମତା ରୂପକ ଜଳ, ଯିଏକି ତୁମର କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଭାବରେ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିପାରିବ। ପରିବାରରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ରୂପକ ମୋହ ମାୟା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ସନ୍ଧାନ କୌଣସି ସାଧନା ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଥରୋଧ କରି ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ତେଣୁ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସ ଭୁବନ ସାରା। ତ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ, ତନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ ନିଦ୍ରା। ଓକେ, ତ ସବୁ ମୋହ ମାୟା ରୂପକ ନିଦ୍ରାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭିନ୍ନ କର, ମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖ। ମୋହ ନିଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସାରା। ତେଣୁ ମୋହ ନିଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ନା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା କେବଳ ତରୁଣମାନେ ହିଁ ଆଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟାନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହାରା। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଚିରି ପକାଅ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୁବ ଶକ୍ତି ତରୁଣମାନେ ଯିଏକି ଅତୀତର ଯେଉଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଛି, ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁ? ଚିରୁ। ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ, ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଯଦିକା ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓକେ, ତ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତୀତକୁ ଚିରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅତୀତ କଥାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେତେ କଷ୍ଟ ବା କେତେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବାପା ତ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗେ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ପୂର୍ବ ବା ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଅତୀତକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ଅତୀତକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର, ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟାନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ତ ଅତୀତର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଅଛି, ତ ସେଇ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ମାନେ ପୀଡ଼ା ରୂପକ ପର୍ବତ। ତ ପୀଡ଼ା ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକିରି କ'ଣ କର ନା ସେଠି ଆଲୋକମୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବାହନ କର। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟାନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ତ ସ୍ୟାନ୍ଦନ ତବ ମାନେ ଏଠି କହିବା ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ରଥ। ଓକେ, ତ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଦୁଃଖ ରୂପକ ରଥକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମେ ହିଁ ଯିଏକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟାନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ, ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି, ଭାଜି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଛିନ୍ନ ବନ୍ଧନରୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହ ମାୟା ରୂପକ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ।
तापर निहाती भाव कौन कर विजयर जयमाल्य जो तरुण विप्लव गोष्ठी गलार सुशोभित हेब बोली ये कवि कहते। कारण जिते पर्यटन तुम अतीतर कथा को अतीतर जो जीर्ण जीवन को तुम मैंने देखबनी जानबनी तो अतीत कौन घटी तेणु तुम निहाती भाव जाग्रत हो पार ना। तेणु अतीतर जीर्ण जीवन को चिरिकी तुमको देखा एवं मोह माया रूपक जिते भी मोह माया रूपक जिते भी जहाँ भी अच्छी नीर से मोह ममता रूपक नीर को परित्याग करी से कौन करें ना निहाती भाव में समस्त दुख कष्ट को से दूर करें। मोह ममता रूपक नीर को दूर कर पारे से आमर मनुष्य मानकर उन्नति तरुण माने आगभर हेबे जाग्रत से हेबे। भाजी पड़ू आज अर्गल राजी घेन विजयर माला जाग बंधन हारा। तो जिते बेले विजयर माला घेनिया पूर्व कौन ना समस्त अर्गल राज्य को भांगा से कवि कहते। अर्थात भाजी पड़ू आज अर्गल राज्य अर्गल माने बंधन सबु प्रकार बंधन को दूर कले ही तुम्हें विजयर माला घेनी पार। जदि तुम्हें बंधन में बांधी होकर भी तुम्हें निजे भी मुक्त हो पारनी ना ही क्या तुम्हें मुक्त करी। तो से भाजी पड़ू आज अर्गल राजी घेन विजयर माला जाग बंधन हरा। तो भाजी पड़ू आज अर्गल राजी माने समस्त प्रकार अर्गल माने बंधन समस्त प्रकार बंधन को भांगीदेले निहाती भाव में तुम्हें कौन कर ना विजयर माला को घेनी पार। जिते पर्यंत तुम्हें बंधन में बांधी रही तुम्हें केबे भी कहार उन्नति चिंता करिपरिबो ना। तेणु तरुण मानू सबु प्रकार बंधन मुक्त होगापाई कवि कहते जितेबाला तुम्हें समस्त बंधन मुक्त हो पार से ही विजयर माला को घेनी पार माने विजयर जो माला को तुम्हें प्राप्त कर पार। ओके आई होप कि तुम्हें कविता को भलसे बुझी नहीं। ओके।